जदि जदि आपण जदि आपण माने गवर्नमेंट तरफ फोन करिसंती तेबे मैडम आपण मते काहे की कहउचंती बीजेडी को वोट देबे बोली आपण कोन प्राइवेट एटा माने प्रचार करिसंती ना गवर्नमेंट तरफ प्रचार करिसंती आपण केमती कहउचंती मते आपण केमती कहउचंती मते कि आपण माने वोट करंतु एमएलए एमपी को वोट पाए माने नवीन सरकार को वोट करंतु बोली बीजेडी भी काहे की करिबे आज्ञा सुनंतु वोट दे जययुक्त करंतु जहा फल जययुक्त करेबी मु काहे को करेबी सेटा मोर कर्तव्य माने मु देखुची एबे पूरा आपण माने स्कैम करूचंती एटा आपण गवर्नमेंट थ्रू रो फोन करी गवर्नमेंट थ्रू रो काहे की एडवर्टाइजमेंट करेबी मैडम हेलो हां मैडम नमस्कार मम राज्यवासी हित पाई माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक ईएसकेवाई योजना चालू रखिछन तेणु माननीय मुख्यमंत्री ए विषय आपनकर मतामत लेबा पई चाहछन्ती हां कोन विद्युत स्वास्थ्य आपण विद्युत स्वास्थ्य कार्ड पाइछन्ती हेल्थ कार्ड आज्ञा हां पाइछ मैडम तार पे आपण केते खुशी अछन ना बहुत खुशी अछन ना अत्यधिक खुशी अछन केवल खुशी अच्छे मैडम कहीं गरीब लोकों बहुत बढ़िया सुविधा थी आप नवीन सरकार केते खुशी अछन खुशी अछन ना बहुत खुशी अछन ना अत्यधिक खुशी अछन खुशी अच्छे मैडम ठीक ठाक काम कर ठीक अच्छे आपण एमएलए एवं एमपी को शंख चिन्ह रे वोट दे जययुक्त करंतु जहा कि आपण ए सब योजना सहित अनेक नुआ सुविधा पाई परिबे नचे विरोधी दल ए सुविधा गुडी कार्यकारी करिया पे विलंब के विरोध करि परंतु जहा द्वारा आपण ए सुविधार वंचित होई परिबे ठीक अच्छे मैडम मुझे तो भोट करी मो मन में भावी ही भोट करी बोली मुझे गोटे जिन जानवाई चाहूँगी मैडम यहाँ माने प्राइवेटली कॉल करा ना गवर्नमेंट रो को फंड हिसाब से माने गवर्नमेंट किसी स्कीम अच्छे आप कॉल कर लोक ठीक से उपलब्ध हो जदि आपण माने गवर्नमेंट तरफ फोन करिसंती तेबे मैडम आपण मते काहे की कहउचंती बीजेडी को वोट देबे बोली आपण कोन प्राइवेट एटा माने प्रचार करिसंती ना गवर्नमेंट तरफ प्रचार करिसंती आपण केमती कहउचंती मते आपण केमती कहउचंती मते कि आपण माने वोट करंतु एमएलए एमपी को वोट पाए माने नवीन सरकार को वोट करंतु बोली बीजेडी भी काहे की करिबे आज्ञा सुनंतु वोट दे जययुक्त करंतु जहा फल जययुक्त करेबी मु काहे को करेबी सेटा मोर कर्तव्य माने मु देखुची एबे पूरा आपण माने स्कैम करूचंती एटा आपण गवर्नमेंट थ्रू रो फोन करी गवर्नमेंट थ्रू रो काहे की एडवर्टाइजमेंट करेबी मैडम आपण प्राइवेट करूचंती ना गवर्नमेंट करूचंती आपण प्राइवेट जॉब करूचंती ना गवर्नमेंट जॉब करूचंती मते प्रश्न कोंतो आपण नाटा आपण को नाटा कोंतो मैडम हेलो लाइन कट हो गला हेलो 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 आज्ञा कहतु आपण गवर्नमेंट जॉब करूछंती ना प्राइवेटली मते कॉल करूछंती कहतु आज्ञा आपण गवर्नमेंट रे अछंती कॉल करूछंती ना प्राइवेटली मते कॉल करूछंती आपण एबे कहतले गवर्नमेंट स्कीम हिसाब रे करूची माने आपण गवर्नमेंट जॉब करथिबे निहाती समस्त को सचेतन करबा पई कॉल करथिबे ए विषय जानिबा पई कॉल करथिबे तेबे आपण काहे के एमती करूछंती कि माने एमएलए एमपी रे ही कॉल करिछु गवर्नमेंट रो ही कॉल लागे गवर्नमेंट रो सर्वे आपण आपण को किए परमिशन देला माने आपण जानि छंती केते बड़ फ्रॉड करूछंती आपण जानि पारुछंती तो केते बड़ फ्रॉड करूछंती आपण निजे जानि पारुछंती तो काहे कि ना गवर्नमेंट रे थाई कि आपण पुणी प्रचार करूछंती गुटे पार्टिकुलर पार्टी रो प्रचार काहे कि करिबा आपण नाटा कोन तो मैडम बीएसकेवाई कार्डटा होची गवर्नमेंट रो गोटे स्कीम किंतु आपण कोन करूछंती हां ता ना रे आपण वोट मागुछंती हेलो हेलो ये कोन तो आपण को नाटा जानिबा पई चाहू छी बडा आपण को नाटा कोन आज्ञा आपण को नाटा मैडम आज्ञा आपण एते सर्वे रे क्या कॉल जाय से अधिक इन्फॉर्मेशन देई पारी बोले आज्ञा नहीं आपण मु जानिबा पई चाहू छी जे आपण के कहउछंती आपण को ऑफिस त कोन तो मैडम आपण को ऑफिस को ऑफिस रो फोन करिसंती बते
ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେସନ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ କେତେ ଲିଗାଲି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ କୁ ଦେଖେଇକି ଗୋଟେ ପାର୍ଟିର ପ୍ରଚାର କରେଇବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଲାଗୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁ ସ୍କିମ୍ ଦେଖେଇକି ଆମେ ପାର୍ଟିର ପ୍ରଚାର କରୁନୁ। କେମିତି କହିଲେ ମତେ କି ଆପଣ ଏମଏଲଏ ଆଉ ଏମପି ପାଇଁ ମାନେ ବିଜେଡି କୁ ଏଇଟା ଭୋଟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କଥାଟି ଠିକ ସେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଏମଏଲଏ ଏବଂ ଏମପି ଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିଲେ ଏଇ ଯୋଜନା ସହିତ ଅନେକ ନୂଆ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଏଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯଦି ଏଇ ସୁବିଧା ଗୁଡିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ କାହିଁକି କରିପାରିବେନି? ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି? ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି? ଆପଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି? ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ ବାଲେ ମାନେ ଠିକ ସେ ଓଡିଶାକୁ ଚଲେଇ ପାରିବେନି? ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ବିରୋଧୀ ବାଲେ ମାନେ ଠିକ ଚଲେଇ ପାରିବେନି? ଯଦି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସରୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସର ଠିକଣାଟା ଦିଅନ୍ତୁ ମତେ। ଆପଣ ଅଫିସର ଠିକଣା ଦେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି କଥା ହେବି। ଆଜ୍ଞା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସଟା କଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ କି ଏଇଟା ଦେବା କଣ ଇଲିଗାଲ? 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। 5T ର ମାନେ ହଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ ଟା ମୁଁ ପାଇବି, ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବା ଅଧିକାର ଅଛି ମୋର। ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ମତେ ଇନଫର୍ମେସନ ଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ 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 ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କୁହନ୍ତୁ ମତେ ଏନ୍ସର ଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେସନ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଲାଉ ହିଁ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡମ, ତ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ ରେ କେମିତି ପ୍ରାଇଭେଟ ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନର ମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ତାର ତ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଧିକାରୀ ଯଦି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କାମ କରନ୍ତୁ, କାହାର ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରନ୍ତୁ, କୋଉ ପାର୍ଟିର ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ କୋଉ ପାର୍ଟିର କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ମୁଁ ଭୋଟ ଦେବି ନ ଦେବି ସେଇଟା ମୋର ରାଇଟ, ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି, ମୁଁ ଭୋଟ ଦେବି। କିନ୍ତୁ କୋଉଥିରେ ଭୋଟ ଦେବି? ଆପଣ କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଏ କୁହନ୍ତୁ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯୋଉଠି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ଲିଜ ଆପଣ ଆଡ୍ରେସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେସନ ଦବା ପାଇଁ। ଆମକୁ ସର୍ଭେ ଫ୍ରଡ କରୁଛନ୍ତି ନା ସତ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ଜାଣିବେ ମ୍ୟାଡାମ? ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର କହିଦେଲେ ମୁଁ ମାନିନେବି। କୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସରୁ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ନଥାଏ କି? ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସ ଜାଣିବାର କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ କି? ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି କି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ? ଯଦି ଅଛି କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଫିସ କୋଉଠି ଅଛି କୁହନ୍ତୁ? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ